ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъола ва баракатуҳ. Ба ҳар нафаре ки алҳол моро тамошо карда истодаин, худованд нигаҳбонатон бошад. дӯстони азиз, мо имрӯз мехоҳем бо шумо як кори хеле бузургеро анҷом диҳем, як хайри хеле калонеро ки савобаш то рӯзи қиёмат дар номаи аъмоли мо ва шумо иншааллоҳ ки китобат мешавад. чӣ кор аст? ана ҳамин роҳе ки шумо дида истодаин, мебинед ки хай роҳ вайрона ҳаст. мо мехоҳем ки ҳамин роҳро обод кунем, яъне ки асфалт кунем ва аз мардум сум ҷамъ карда истодаем, аммо маблағамон нарасида истодааст ва аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки хайри худтона ба ана ҳамин картаҳо метавонед ки бифиристед. ва ин номерҳое ки мебинед номерҳои студиямон ҳастанд. шахсоне ки хайр кардан мехоҳанд, танҳо ба ана ҳамин номерҳо ватсап кор мекунад. дар ватсап метавонед ки нависед. валлоҳ қасам, агар шумо 10,000 ё ин ки 15,000 ё ин ки 20,000 чанд суме ки шумо хайр мекунед, валлоҳ қасам ки Аллоҳ 70 маротиба ба шумо зиёд дода ва иншааллоҳ ки савоби ин то рӯзи қиёмат, то рӯзе ки дунё ба охир мерасад, савоби ин дар номаи аъмоли мо ва шумо китобат шудан мегирад. дар ин ҷо кор, дар он ҷо нахл бардор. ҳар чизе ки мекорем, ҳосилашро дар қиёмат мо ва шумо мебардорем. коридани мо дар ин дунё чи аст? Ана ҳамин хайру садақа, ана ҳамин намозу рӯзаи мо ва шумо ҳастад. агар як дӯсти мо наздамон биёяд, гӯяд ки ту ба ман 10,000 рубл те, баъд аз як сол ман 1 миллион карда оварда дар ту метиҳам. мо агар надошта бошем, ҳам қарз карда ба ин дӯстамон метиҳем ки як сол пас 1 миллион ба ман метиҳад. ин ваъдаи худованд аст ки ҳар суме ки хайр мекунӣ 70 маротиба ман ӯра зиёд мекунам. дӯстони азиз, агар мо ва шумо садақаи хайри раҳро бидонем, савоби раҳро бидонем, ҳар оина қарз карда ва мо шумо хайр мекунем. аммо дар ин ҷо далолат ба он намеравад ки мо қарз кунем. мо мехоҳем ки кӯмаки худтона ҳамчун бародарона, ҳамчун ба хотири худованд хайри худтона бирасонем, то ин ки ин раҳро обод кунем. як кӯдаконе ки ҳамин мактаб мераванд, танонаҳошон тоза мераванду меоянд, як шахсе ки ба ин деҳа мегузарад, иншааллоҳ савоби ин то рӯзи қиёмат дар номаи аъмоли мо ва шумо китобат шудан мегирад. бародари ҷон, вақте ки хайр мекунӣ, натарс. 10,000, 15,000, 20,000 чанд ҳазоре ки хайр мекунӣ, то аз он сум натарс. худованд 70 маротиба ба ту зиёд карда метиҳад. ин ваъдаи худованд аст. ба бандааш бовар мекунему, ба худои худ бовар намекунем ки ваъдаи худои мо аст. худованд ваъда хилоф нест. дар ин суми мо баракат метиҳад. меҳрубонии худованда бубин, ҳам хайр мекунем, ҳам савобаш до рӯзи қиёмат ба мо меравад ва ҳам ҳамон суми моро 70 маротиба зиёд карда бар мо метиҳад. дар коратон баракат худованд ато мекунад. ба хотири худованд агар хайр кардед, роҳ, кӯприк, масҷид чӣ қадар савобе ҳаст ки агар дар ин ҷо мо ва шумо хайр кунем. на ҳар вақт барои манфиати ин дунё кор кардан дар кор, барои манфиати он дунё ҳам кор кардан дар кор. ин дунё гузарон аст. мо бояд коре кунем ки савобаш дар он дунё барои мо дастгир шавад. савоби раҳ хеле як савоби калон аст. дӯстони азиз, ҳатман хайратонро дар ҳамин картае ки дар рӯи экран дида истодаед, ин картаи Сбербанк аст. шахсоне ки картаи Сбербанк надошта бошанд, номерҳои ватсапамон аст. танҳо ватсап, шахсоне ки хайр кардан мехоҳанд, хоҳиш мекунанд танҳо ҳамонҳо бинависанд, то ин ки мо аз думи кору гирамон шавем. ҳастанд шахсиятҳое ки ҳар суолҳои ноҷо метиҳанд ва ҳар гапҳои бефоида мезананд. вақтамон хеле кам аст. мо ҳаракат мекунем иншааллоҳ ки ин ҳам барои мо ва шумо як шансе аст. бигем роҳ барои мо як шанси хеле калон аст ва ҳаминам обод шуд. савобаш барои мо ва шумо иншааллоҳ ки ҳамеша то рӯзи қиёмат рафтан мегирад. натарсен ай хайри кардаатон. ҳар хайре мекунед, аз он натарсен. донед ки худованд 70 маротиб ӯро зиёд карда ба мо метиҳад. мо ва шумо бояд ҳамеша дасти хайркунанда дошта бошем. худованд мо ва шуморо тиянда кунаду гиранда накунад. ва иншааллоҳ ки дар ин хайри шумо баракат аст. як шахсияте гуфтам ки мегузарад, як кӯдакаконе ки ба мактаб мераванд, ҳар коре ки мисол дар ҳамин раҳ мешавад, иншааллоҳ савобаш дар шумо аввал меравад. аввал дар ҳамон инсоне ки дар ин роҳ хайр кардааст. як бор назар кунен, ин қадар умрамон куҷо рафта истодааст. дар 20 дуромадем, 30 дуромадем, 40 умрамон рафта истодааст. мо ва шумо медонем ки мемирем
باید کاری کرد که برای منفیت آن دنیامون باشد. ما و شما از این دنیا می رویم دوستانی عزیز. در این دنیا یک چیز کنیم که ثوابش رفتن گیرد بر ما. یک نظر بکنیم به خودمون چقدر گناهکار هستیم. روزی نیست است که از ما در اون روز گناه نشود. یک دختری اوری را نمیبینیم، یک کاری را میبینیم و اگر به خاطر خدا ما خیر کردیم و الله قسم این کارهای ما را خداوند، این گناههای ما را ثواب کتابت میکند. ما اگر توبه کنیم در درگاه خداوند، هر گناهی که کرده هستیم او را خداوند به نیکی مبدل میگرداند. ببینید مهربانی خداوند ما را. هرگز نترسین، از خیر نترسین دوستانی عزیز. اگر که چقدر که خیر میکنی از او هیچگاه نترس. خداوند برکت میتید و از هر یک جای به تو میتید که تو خبردار نمیشوی. و از همه تماشابینان خواهش میکنم خود حاضر این نوا را در ایما، واتساپ، انکلاسنیک، اینستاگرام، هر سایت هایی که باشد پهن نمایید تا اینکه ثواب این هم به شما رفتن میگیرد ان شاء الله. فراموش مکنید که ثواب این تا روز قیامت بر ما میرود. روز قیامت یک روزی هست که باور کنید میگه انسان از عرق تنه خودش تگی آب میشود. انا همین خیر ما در روز قیامت در بالای سر ما سایه میشود. و الله قسم این راه را به خاطر خداوند کرده ایستاده ایم. تنها به خاطر الله که یک بنده از اون میگذرد، مسجد میرود، مکتب میرود، ثوابش در نامه اعمال ما و شما کتابت شود. و شما هم حرکت کنین از این خیر دور نشوید. از این کاری که ثوابش تا روز قیامت در ما میرود از این دور نشوید. ان شاء الله در کارت هم برکت مییابی و هم این ثواب در نامه اعمالت کتابت شدن میگیرد. این ثواب جاریه هست دوستانی عزیز. جاریه رونده می شود، همیشه می رود تا روزی که دنیا هست. شخص به این میگذرد ثوابش رفتن میگیرد به ما. بازم به شما میگویم انا همین کارت زبیربانک است. شخصانی که کارت ندارد انا این نمره‌های استودیومون هست، واتساپ است، تنها واتساپ کار میکند. خواهش میکنم شخصانی که خیر کردن میخواهند تنها در انا همین واتساپ نویسین و خواهش میکنم برادران هر انسان‌هایی هستند که هر گپ ها نوشته در واتساپ روان میکنند و هر بی‌فایده و با فایده التماس میکنیم که ننویسین، چون که شما هم باید ما را فهمین وقتمون خیلی کم است. ما حرکت میکنیم ان شاء الله تا همون روزی که انا همین راه ساز شدن ما به نوار میگیرم و مردم کار کردنشون به نوار میگیرم. ما از کجا سر کردیم و چقدر سوم به ما جمع شد همه ای به نوار گرفته بهراتون ان شاء الله میرسونم که همین قدر سوم ما جمع کردیم و انا همین کار کرده استادیم تا آخر همین ده هر مثال راه آباد شدنش رو ما به نوار گرفته بهراتون پیشنهاد میکنم. بازی من باز راه را به نوار میگیرم، شما با خودتون تماشا کنین راه در چه احوال است. کودکانی که میروند مکتب میبیاین باور بکنین سحر میرن بگرد میبینن خاک همه لباساشون رسوا شده است و از مردم این دهه جمع کرده ایستاده ایم. خیر مردمش مردم آنقدر پایین نیست. مثال یک سه چهار تا اگر داشتگی داشته باشد دیگر همش کم بضاعت هستند، لیکن علی همشون گرفته ایستاده هستیم. خودتون دیدین که دوستان عزیز یک ماشین میگذارد چقدر چنگ میشود. کودکان مکتب میروند میبینن لباساشون رسوا. شخصانی که به مسجد میروند باور که همه چنگ و دود، چقرپستی، رها، وایران. من باوری دارم که مردم تاجیک ما مردم خیرخواه است، مردم خداترس است و ان شاء الله که چند سومی که به ما روان میکنید ما همه اون رو حساب کرده یک جا میگذاریم، سر میکنیم همین راه را از اول تا آخر به شما نوار گرفته و چقدر سوم را از خود کردگی همون رو ان شاء الله که به شما میرسونیم. حتما میگن که خیر بکن حتی دست چپ نفهمد، باید خیر رو چنان کرد که کسی نداند و ان شاء الله که شما با ما روان میکنید ما نمیدونیم که کدام شما با ما چند قدر روان کردین، اما هممون من سیانکه میکنم ببینیم که چقدر سوم جمع شده است و در کجا صرف کرده ایستاده ایم. ان شاء الله کمک خودتون برسونین برای این راه، ثوابش تا روز قیامت در ما هست ان شاء الله. و از همه بلاگرها خواهش میکنم نوارا در شبکه‌هاتون فرتونین تا اینکه دوستان ما با ما کمک خودشون رسونن و ان شاء الله شما هم در همین ثواب خوش هستین. بازم خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشد. باز هم ان شاء الله که هر سومی که خیر میکنیم من با نوار میگیرم ان شاء الله باز که جایی را که سر کردم بهراتون پیشنهاد خواهیم کرد. در حق دوستاتون صدای امید با دعا باشین.